창세기의 네 가지 사건은 창조 사건, 그다음에 타락 사건, 그리고 홍수 사건, 그리고 바벨탑 사건, 이렇게 네 가지 사건입니다. И это события, которые были сотворение человечества и согрешение и потоп. 이 네 가지 사건은 그 근본 문제로부터 시작된 겁니다. И все эти события начались с основной проблемы. 인간이 하나님의 형상대로 창조됐는데 그 창조된 인간이 타락하고 또 멸망받고 또 흩어지는 이 사건들은 근본 문제로 인한 것이다라고 설명하고 И 있습니다. говорится, что человек, который был сотворен по образу Божьему, сотворил из-за того, что это была с самого начала основная проблема. 그리고 네 인물이 나옵니다. И были еще 4 человека. 이거는 이제 그 근본 문제에서 해방됐음에도 불구하고 근본 문제를 가진 사람들이에요. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉입니다. И это как Авраам и Иосиф, и 야곱, Исаак, 요셉. и Яков. 요 네 사람이 창세기의 핵심적인 인물이죠. И вот эти 4 человека — это основные люди, которые выходили в бытие. 이 네 사람은 복음을 아는 사람들인데 영적 문제가 있었어요. И эти 4 человека знали Евангелие, но у них были духовные проблемы. 아브라함은 의식 문제, 먹고 사는 문제로부터 벗어나는데 굉장히 오랫동안 시달렸습니다. И у Авраама были такие проблемы, как что есть и как жить. 그게 영적 문제였어요. И это была духовная проблема. 늘 그 하나님을 완전히 의지하지 못하고 사람을 의지하면서 거기서 늘 갈등했던 게 아브라함의 영적 문제입니다. И духовная проблема Авраама была в том, что он всегда смотрел не на Бога, а на человека. 이삭의 영적 문제는 노년에 나타나요. И также есть духовная проблема также у Исаака. 노년에 어떻게 나타나냐면 에서와 야곱을 구분하는데 거의 힘들어합니다. И было тяжело различать своих сыновей. 분명히 하나님은 야곱을 축복한다고 또 야곱을 통해 역사한다고 하는데 이 이삭은요 자꾸 분별력이 약해요. 사람 인격적인 인간의 성품을 가지고 판단하는 영적 문제가 있었어요. И также было, что Бог даст Якову благословение, но также Исаак не мог это различить. 그 에서는 되게 우직했고 인간적인 반에서 야곱은 되게 간사하고 좀 그랬거든요. 이거를 인간적으로만 본 거예요. И он это смотрел только человеческими глазами. 그 마지막에 야곱에게 축복할 때도요. 그게 에서인 줄 알고 한 겁니다. 에서인 줄 알고. И также в конце, когда дает благословение, он думает, что это был другой сын. 그러니까 영적인 부분이 되게 둔감한 노년에 가서 둔감해졌어요. 이게 이삭의 영적 문제입니다. И это была духовная проблема Исаака. 또 야곱은 어떻습니까? Что же было с Яковом? 굉장히 성공에 대해 집착하는 사람이에요. Это был человек, который хотел добиться успеха. 이게 야곱의 인생에 굉장히 많은 어려움을 갖게 된 이유입니다. И поэтому это было причиной для того, что у Якова в жизни было много проблем. 굉장히 야망을 가진 사람이었어요. И это был человек, который имел много амбиций. 이게 이제 야곱의 영적 문제였어요. И это была духовная проблема Якова. 요셉의 영적 문제가 있습니다, 사실. И также у Иосифа была духовная проблема. 이제 말을 함부로 하는 겁니다. Он просто говорил, просто так. 막 그냥 남들이 상처받을지 안 받을지 그런 거 구분 없이 막 해대는 말인 거예요. Он даже не различал то, что его слова могут стать ранами. 그래도 요셉의 영적 문제가 그나마 덜 해가지고 나중에 그거는 그렇게 큰 영향을 주지는 않습니다. Но у него была не такая уж большая эта проблема, поэтому все было нормально. 물론 이제 뭐 노예로 팔려가는 문제가 바로 여기서 시작되긴 했죠. 근데 이렇게 인간에게는 근본 문제를 해결받았음에도 불구하고 영적 문제가 이렇게 남아있다라는 거예요. Говорится, что у человека даже если разрешается проблема, но духовная проблема остается. 그래서 창세기를 보면은 이게 근본 문제와 영적 문제를 이렇게 굉장히 하나님은 이렇게 다양하게 우리에게 설명해주고 있는 거죠. И говорится, что через бытие Бог нам разными способами объясняет про первобытную проблему. 근본 문제의 해답은 뭐죠? 여자의 후손입니다. Решение основной проблемы это было семя женщины. 그죠? 여자의 후손. 그리스도면은 근본 문제는 해결돼요. Говорится, что если Христос, то основная проблема разрешится. 근데 영적 문제는 언제 이게 해결됩니까? Но когда же разрешится духовная проблема? 영적 문제의 해결은요. 예배를 회복할 때예요. Это когда восстанавливаешь слово. 아브라함도 제단을 쌓고 또 이삭도 사실은 이런 부분들이 말씀, 하나님의 말씀, 예배를 통해서 영적 문제는 조금씩 치유되어 가는 겁니다. И также и Авраам, и Исаак, они также восстановили через слово свое состояние. 야곱의 영적 문제도요. 얍곡강에서 하나님께 예배를 드리면서 기도하면서 그때 이제
이게 넘어서는 거거든요. И у Якова также, когда он молился, тоже он восстановился. 그러니까 근본 문제를 치유하는 방법과 영적 문제를 치유하는 방법은 좀 달라요. И есть разные способы разрешить основную проблему и исцелиться от духовной проблемы. 그러니까 근본 문제는 믿음으로 해결받는 겁니다. Основную проблему можно верою решить. 근데 영적 문제는 말씀에 집중해서 각인으로 치유받는 겁니다. Но духовную проблему можно разрешить через Слово. 그래서 우리가 왜 계속 예배드려야죠? Но почему же мы всегда слушаем Слово? 이건 근본 문제 때문이 아니고요. 영적 문제 때문에 그런 겁니다. Это не потому, что из-за основной проблемы, а из-за духовной проблемы. 우리는 다 영적 문제가 있기 때문에요. Потому что у нас у всех есть духовная проблема. 예, 근본 문제는 해방됐지만 영적 문제가 남아있으니까 이거를 이제 넘어서려면 영적인 힘이 있어야 되잖아요. 그게 바로 예배를 통해 말씀을 통해서 집중하는 중에 넘어서는 거죠. Мы уже вышли от основной проблемы, но у нас есть духовная проблема. Для этого мы должны всегда сосредоточенно слушать Слово. 자, 이 부분이 잘 안 되면 어떻게 될까요? А что же будет, если это не будет получаться? 이제 노예되고 포로되고 속국되고 이제 방랑하는 겁니다. И с того момента уже начинаем попадать в плен и как в рабство. 예, 이제 구원받은 백성인데 이제 노예가 되고 포로되고 속국되고 방랑하는 이런 문제가 오는 것이죠. И люди вроде бы получили спасение, но приходят проблемы. 그래서 우리가 계속 영적인 부분에 대해서 깨어 있으면서 집중하고 그 예배를 성공하고 말씀 흐름 따라 가는 신앙인이 돼야 됩니다. И поэтому мы должны всегда находиться в Слове и находиться в течение Слова и идти за 그래서 ним. 우리가 천국 가는 그날까지 이 영적인 어떤 힘을 얻는 이런 삼오노의 축복은 계속돼야 됩니다. И до тех пор, пока мы не попадем в рай, мы должны всегда восстанавливать наше состояние. 자, 예수님께서 이제 하는 사역이 오늘 보여주시고 있어요. И сегодня я расскажу о том, какие служения вел Иисус. 예수님은 세 가지 중요한 사역을 하셨습니다. Иисус вел 3 важных служения. 가르치고 전파하고 고치시고 Учил и давал и исправлял. 예, 회당에서 가르치셨다 이렇게 나와요. И говорится, что учил в синагоге. 그리고 천국 복음을 전파하시고 И еще проповедовал о Царстве Божьем. 사람들의 병을 고치셨다. И, говорится, исцелял болезни людей. 자, 이게 예수님이 가장 중요한 3대 사역이죠. И это самые 3 важных служения Иисуса. 이 3대 사역은 근본 문제, 영적 문제를 다 치유하는 비밀을 이 안에 다 담고 있는 겁니다. И в этих 3 служениях находится тайна разрешить духовную проблему и основную проблему. 자, 오늘 이 예수님의 사역을 통해서 우리가 많은 부분들을 좀 응답받는 날이 되기를 바랍니다. И я желаю, чтобы через сегодняшнее служение Иисуса мы получили многие ответы. 자, 예수님이 복음을 어디서 전달했느냐 하는 거죠. И говорится, где же Иисус проповедовал? 회당에서 가르치셨다 이렇게 나와요. И выходит, что в синагоге. 예수님의 사역의 초창기는 회당에서 주로 했어요. И он в основном вел служение в синагогах. 그 마태복음 그 9장 35절에도 보면은 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니시며 그들의 회당에서 가르치시며 이렇게 나옵니다. И также от Матфея 9:35 выходит то, что и ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах. 예루살렘에는 성전이 있었지만 각 도시 마을에는 회당이 있었거든요. И даже если в Иерусалиме был храм, но он шел по городам и селам. 회당은 어떤 곳이냐면 성경을 가르치는 일종 교육기관이었어요. И синагога была тем местом, где как обучающий центр учили. 예수님이 초창기에는 회당에 마음대로 들어갈 수 있었어요. 유대인이니까. Так как Иисус вначале мог спокойно заходить в синагогу, потому что был иудеем. 그런데 이제 바리새인과 사두개인들이 예수님의 메시지에 문제가 있다고 해가지고 나중에 회당을 출입을 금지당하게 되죠. И фарисеяне и саддукеи сказали то, что у Иисуса есть в его слове проблемы, поэтому ему запретили входить в 그래서 синагогу. 회당 출입이 금지되면서 이제 광야로 나가서 이제 그 마을에서 외치기 시작한 겁니다, 사실. И ему уже нельзя было заходить в синагогу, поэтому он уже шел в пустыню. 그러나 예수님도 회당을 찾아간 거예요. Но все равно он шел в синагогу. 그래서 바울도 초창기에 회당으로 가서 복음을 전하는 일을 계속 하는 거죠. И также Павел в самом начале шел в синагогу и проповедовал. 자, 회당의 핵심이 뭘까요? В чем же основное? 회당에서는 구약 성경을 가르쳤어요. В синагоге учили Ветхий Завет. 근데 구약 성경의 핵심은 뭐냐? 율법이에요, 율법. Но основное Ветхого Завета это было законничество. 그리고 선민사상을 고치시키는 일을 이 회당에서 주로 했어요. И учили об элитности. 이게 뭐냐? 유대인들의 생각 속에 이게 있었어요. 율법을 잘 지키고 우리가 선민, 아브라함의 후손이라는 것만 잊지 않으면 우리는
구원을 받는다 이런 생각을 하고 있었거든요. И иудеи думали, что они должны хорошо почитать законничество и стать элитами, так как они потомки Авраама. 이렇게 잘못된 생각의 그 근원지가 바로 회당이었거든요. И это была синагога, то место, где у них сочеталось неправильные мысли. 그래서 회당에 가서 복음을 말한 겁니다. И поэтому шли в синагогу и проповедовали 그 Евангелие. 마태복음에 요한이 외쳤던 얘기가 있잖아요. И есть от Матфея глава, где Иоанн кричал. 마태복음 3장 9절을 한번 볼까요? Давайте рассмотрим Матфея 3:9. 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 이런 말이 나오죠. Говорится, не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. 네, 이게 이제 회당 교육의 결과거든요. И это было заключением обучения синагогой. 이게 선민사상의 뿌리를 여기서부터 찾는 거거든요. И отсюда уже начали искать корень элитности. 이런 거 가지고 너희들이 구원을 받거나 인생 문제 해결되지 않는다. 이것을 이제 예수님이 말하는 겁니다. Иисус говорил то, что с этими, имея это, вы не сможете разрешить проблему. 그러면 예수님이 회당에서 어떤 이야기를 주로 했을까요? Но что же тогда Иисус в основном говорил в синагоге? 예수님이 회당에 가서 가르치셨다고 하는데 회당에 가서 하는 게 있었어요. Но говорили, что он учил там, но было то, что он там делал. 여러분 누가복음 4장을 한번 가보시겠습니다. Давайте рассмотрим от Луки 4 главу. 찾아보세요. 이거 성경을 보는 게 중요합니다. 자, 찾아보세요. 다 같이. Очень важно 다 рассматривать 찾아보세요. Библию. 누가복음 4장 От Луки 4 глава, 16절, 17절, 18절을 한번 읽어보세요. 16 по 18 стих. 자, 성경 없는 분은 저 뒤에 성경이 있으니까 갖다가 한번 보시고. 옆 사람 거 이렇게 쳐다보지 마시고 직접 갖다 보세요. 예. 굉장히 중요합니다. 누가복음 4장 16, 17, 18절을 다 읽어보세요. Рассмотрим от Луки 4, 16 по 18 자, стих. 시작. 예수께서 그 자라신 곳 나사렛에 이르러자 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서, 자, 안식일에 늘 하시던 대로, 그러니까 회당은 늘 가던 곳입니다. Говорится, это было местом, где он всегда шел в синагогу. 예, 자, 회당에 들어가서 성경을 읽으시려고 서심해. 자, 그 다음에요. 선지자 이사의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 아멘. 자, 이게 예수님이 회당에 갔을 때 전했던 핵심적인 그 메시지의 내용입니다. Это было содержание тех основных слов Иисуса, когда он шел в синагогу и проповедовал. 네, 그러니까 이사야 선지자의 예언 중에 뭐예요? 오실 메시아에 관한 부분을 이제 찾아서 읽어준 거죠. А Исаия там делал то, что говорил о Мессии, который придет. 여기서 가난한 자에게 복음을 할 때는 이게 경제적인 가난함만을 얘기하는 게 아닙니다. 이사야가 말하는 건 굉장히 중의적인 뜻이 있어요. 영적으로도 가난한 자, 육신적으로도 가난한 자, 여러 가지를 포함한 얘기거든요. 이런 것을 설명하는 거예요. Когда Исаия говорил о бедных людей, он говорит не потому, что у них не было финансов, потому что и в духовном плане они были бедными. 그리고 내게 기름을 부으시사 이렇게 나오잖아요. И еще было 여기서 маслом помазать. 기름을 부었다는 얘기는 메시아를 말하는 거거든요. елеем помазать, это говорится о Мессии. 그러면서 뭐라고 하냐면요. 나를 보냈는데, 하나님이 나를 보냈는데 포로된 자에게는 자유를 주게 하기 위하여. И еще говорится тому, кто попал в плен, давать свободу. 눈먼 자에게는 다시 보게 함을 이렇게. И давать, чтобы еще раз посмотрел. 눌린 자는 자유롭게 하기 위하여. И чтобы давать свободу тем, которые были захвачены. 어디에 포로가 됐다는 얘기예요? Говорится, куда же они попали в плен? 근본 문제, 영적 문제 해결받지 못해서 사단에게 포로된 자들을 얘기하는 겁니다. Говорится о тех людей, которые попали в плен сатаны. 어디에 눈이 먼 거예요? И где же они еще встряли? 여간이 눈이 먼 거예요. 영안이 눈이. Потому что их глаза не видели. 그 영적으로 보는 눈이 없는 자들에게 이제 이 복음을 전하게 한 것이고요. Говорится то, что они не видели духовно, поэтому им проповедовали. 영적 문제 때문에 눌려서 하는데, 눌려서 이들에게 진정한 자유가 뭔지를 나를 통해서 전하라고 해서 내가 이 땅에 온 목적을 설명하는 거죠. И говорится, говорить причину, почему я пришел на эту землю. 한마디로 말하면요. 예언된, 구약에 예언된 그 메시아가 와서 할 일이 뭐냐? 그게 바로 나고 내가 하는 일이 이것이다 라고 하면서 당신의 오실 사역에 대한 이야기를 회당에서 쫙 설명한 겁니다. Говорится, говорили о тех словах, которые были написаны в Ветхом Завете, о том, почему он должен был прийти на эту землю.
구약에 있는 모든 예언의 성취자가 나라는 것을 말해주고 있는 것이죠. И поэтому Иисус говорил то, что героем и исполнителем Ветхого Завета был я. 그러니까 이걸 알아들었다면 회당에 있는 많은 사람들이 굉장한 축복을 받았겠죠. И если это поняли люди, которые были в синагоге, это были те люди, которые получили 근데 실상 благословение. 거의 못 알아들었어요. Но они почти все не понимали. 그래서 예수님이 그랬어요. 귀가 있다고 듣는 게 아니고 눈이 있다고 보는 게 아니다. И поэтому Иисус сказал, если есть уши, не значит, что слышать, если есть глаза, не 그래서 значит, что 말하기를 видеть. 이거를 듣고 보고 하게끔 하나님의 은혜가 임한 자만 그렇게 되는구나. И поэтому говорится, что человека, которого снизошло благословение, тот может услышать и увидеть. 사실은 이 회당에서 이들이 모여서 성경 공부한 이유가요. 사실은 이 메시아를 준비하면서 모인 거였거든요. 근데 정작 메시아가 왔는데 못 알아봤다는 거죠. Причина, почему они собирались в синагоге, была в том, чтобы они увидели на самом деле Иисуса, но они не понимали это. 복음 아닌 것으로 각인되어 있는 게 이렇게 무섭다라는 거예요. Говорится, что страшно то, что кроме Евангелия нечто другое укореняется. 결국 그냥 회당에 들어가는 게 금지당하고 쫓겨난 겁니다. И поэтому, в конце концов, ему было запрещено заходить в синагогу, и он ушел. 그 예수님은 이제 거리를 다니면서 이제 메시지를 하게 되는 거죠. И поэтому Иисус, идя по городам, проповедовал. 누가복음 24장 27절이 어떤 내용이죠? И также есть от Луки 24 главе такое слово. 엠마오로 가는 두 제자에게 나타나서 주님이 그때 한 설명입니다. Это было объяснение, когда Иисус шел и объяснил двум ученикам. 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 이 모든 성경에 쓴 것이 바로 나에 관한 것이다 라는 것을 설명해 줬다 이렇게 나옵니다. И выходит то, что Иисус здесь встретил и показывал им вид, что хочет идти. 요한복음 5장 39절에도 이렇게 말씀하고 있어요. И также от Иоанна есть такое слово. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄로 생각하고 성경을 연구하거니와, 그렇죠. 성경을 연구합니다. 회당에 모여서. 그런데 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 이렇게 나와요. И говорится, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. 그러니까 성경 공부 엄청 하고도요. 복음이 이해 안 된다면 이거야말로 가장 큰 비극인 거죠. Это было большим трагедией, даже если читать Библию и не понимать. 자, 그래서 예수님은 회당에서 이렇게 잘못된 사람들이 뭔가 신앙생활 하는데 잘못하고 있는 경우가 너무 많거든요. 이것을 깨트리는 이런 것을 하기 위해서 회당에서 계속 기회만 되면 가서 복음을 전했던 거죠. И говорится, что Иисус специально шел в синагогу, чтобы исправить тех людей, которые неправильно понимали. 그 예수님이 이제 회당에 들어가서 복음을 전한 것에 대해서 사람들이 이렇게 반응을 했어요. 마가복음 6장 2절. 우리 다 같이 찾아봅시다. И от Марка 6.2 люди, которые слушали слово Иисуса, отреагировали так. 자, 마가복음 6장 2절 한번 보세요. От Марка 6.2. 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라 이르되 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐? 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어진 이런 권능이 어찌 됨이냐? 사람들이 예수님의 그 메시지를 듣고 놀랐다 이렇게 놀라긴 했는데 이걸 받아들이지는 않은 거죠. И говорится, что люди, слыша слово Иисуса, они были в изумлении, но они это не хотели принимать. 오늘날에도요, 복음을 전하면 복음 듣고, 그래? 그런데 믿지는 않아요. И даже на сегодняшний день люди слушают Евангелие, удивляются, но на самом деле не принимают. 아, 그런 얘기가 있어? 그래, 안 믿어지는 거예요. Потому что они не верят. 그러니까 이게 참 비극인 거예요. 예수님의 메시지를 듣고 충격은 받지만 믿어지지가 않는 거. 이게 좀 비극인 거죠. Это была большая трагедия, потому что они слушали слово, изумлялись, но на самом деле не принимали. 주님이 가르친 게 뭐냐? 복음을 설명한 것이다. Чему учил Господь? Он учил к слову. 그럼 우리가 할 일이 뭐죠? И что же мы должны делать? 복음 전하는 겁니다. Проповедовать 근데 Евангелие. 이게 듣고 안 듣고는 사실 우리의 능력에 딸리지 않아. 예수님 해도 안 듣는데 뭐 우리가 한다고 꼭 믿는 건 아니에요. И это не значит, что, слушая наше слово, они поверят, потому что даже слушая слово Иисуса, они не поверили. 그 하나님이신 예수님이 증거해도 안 믿는 사람 안 믿는데 뭐 우리가 했는데 뭐 다 믿겠어요. 안 믿는 사람 많지. Даже люди, которые в то время слушали Иисуса, они верили, но даже когда мы будем проповедовать, думаете, поверят. 근데 그래도 해야 됩니다. Но все же мы должны делать. 예수님은 그래도 하셨거든요. Потому что Иисус все равно делал. 그래도 우리도 그래도 전해야 됩니다. И поэтому мы же все же должны 왜냐? проповедовать. 어제까지는 안 믿었던 사람이 오늘 믿을 수가 있거든.
Потому что человек, который не верил вчера может поверить сегодня. 오늘까지는 안 믿는 사람이 내일은 또 믿을지도 몰라요. И мы не знаем, что человек, который не верил сегодня, может поверить 그건 завтра. 아무도 모르는 거예요. И это никто не знает. 그 시간표는 하나님이 가지고 있기 때문에. Потому что это расписание находится у 그래서 Бога. 때를 얻든지 못 얻든지 너희는 복음 전하는 게 힘쓰라 이 말을 한 이유가 그런 겁니다. И есть причина, почему говорят нам то, что мы должны всегда усердствовать в проповедовании слова. 그러니까 우리가 이렇게 관상 보고서 판단하지 마시고 그냥 전하는 겁니다. И поэтому мы не должны что-то говорить, различать, мы должны просто проповедовать. 때로는 뭐 비난하고 또 거절할 수도 있지만 그냥 전해보는 겁니다. Мы должны просто попробовать даже проповедовать. 뭐 오발탄이 뭡니까 저기 명중이라고 그거 했는데 그냥 딱 그 타이밍이 돼서 그 사람이 받아들이고 변할 수도 있거든요. И как один человек, воспользуясь временем, проповедовал. 네, 이번 성탄절이 여러분의 명중시키는 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы это Рождество для вас стало шансом. 그러니까 지난 성탄절까지는 아무 반응 없던 분이 이번에 와가지고 이야 이런 거였냐 이럴 수도 있거든요. Потом же человек, который приходил в прошлое Рождество, может прийти в это Рождество и 근데 поверить. 그거는 본인도 모르고 우리도 몰라요. И это не знает он сам, и мы тоже. 엠마오로 가는 두 제자가 예수님의 말씀 듣고 가슴이 뜨거워졌다 이렇게 나오는데 말씀 듣는데 이유 없이 뜨거워질 수도 있거든요. Вот два ученика, которые слушали Слово Иисуса, они просто загорелись Словом. 그래서 이번 성탄절에는 여러분 여러분 아는 분들을 잘 설명해서 이렇게 좀 설득한다는 말은 뭐하지만 하여튼 이렇게 좀 잘해서 좀 모시고 오시기를 주의 이름 축원합니다. И я желаю именем Господа, чтобы вы просто привели на Рождество людей. 성탄절만 그런 게 아니라 늘 평소에도 그렇게 해서 복음 듣게 해 주셔야 돼요. И не только на Рождество, даже в обычные дни. 그 예수님 이러잖아요. 늘 하시던 대로 이렇게 나오잖아요. И также Иисус говорит то, что по всем. 그러니까 회당에서 큰 뭐 환영을 못 받아도 늘 하시던 대로 가서 복음은 전했던 거예요. Говорится, Иисус шел в синагогу, всегда проповедовал, даже если ему там были не рады. 자, 두 번째는 뭘 말씀하셨죠? И что же говорил во-вторых? 그 복음을 말하면서 천국 복음을 전파하셨다 이렇게 나옵니다. И говорится, говоря о Евангелии, также проповедовал его. 사실 예수님이 하신 사역 중에 이제 두 번째 굉장히 강조한 것이 천국 복음에 관한 이야기예요. И во-вторых, второе важное служение Иисуса было о том, чтобы говорить о Царстве Божьем. 자, 복음을 알면 알수록요 우리의 삶의 변화가 일어나게 돼 있습니다. Говорится, с каждым временем, когда мы познаем Евангелие, мы начинаем 그러니까 우리가 복음을 наслаждаться. 알고 천국 가는다, 내세 천국, 죽어간다. 이렇게만 믿으면 안 돼요. И мы не должны верить в то, что даже если мы примем Евангелие, мы пойдем просто в рай. 아니, 물론 이제 막 사망 직전에 분은 복음 듣고 천국 가는 것이 최고의 선물이지만, 아니, 앞으로 살 날이 많은 우리가 복음 듣고 천국 가는 것만 목표다? 그건 아니란 말이에요. И мы не должны ставить цель в том, чтобы получить Евангелие и просто пойти в рай. 이 땅에서 천국을 누려야 되거든요. Потому что мы должны на этой земле наслаждаться раем. 근데 복음을 통해서 누리는 이 천국의 삶은 이건 아주 다른 거예요. Но это очень разные жизни. 보통 사람들이 이럽니다. 천국을 어디다가 설명하냐면 내가 원하는, 내가 바라는 것이 이렇게 되면 막 요즘 막 천국 같아. 뭐 이렇게 표현하거든요. 그거는 착각하고 있는 겁니다. 그 천국 같은 거 아닙니다. Люди сами по себе используют, различают, что такое рай. 야, 환경이 좋아지면 천국 같다고 하거든요. 그거는요, 그 순간에만 그런 거예요. Они думают, если окружение улучшается, то это подобно раю, но на самом деле это только момент. 여러분 그 좋은 옷 샀을 때 기분 좋죠? У вас хорошее настроение, когда вы покупаете новую одежду. 막 너무 좋아. 막 천국에 있는 것 같아. 이렇게 할 수도 있어요. 내가 진짜 원하는 옷을 샀으면 어때? И вы можете быть очень рады этому. 그거를 1년 동안 그러고 사는 사람은 내가 본 적이 없어요. Но я не видел человека, который в течение года радовался. 1년 지나면 그 옷, 이건 시대에 뒤떨어졌어. 안 입습니다. Но через год уже даже не начинаем носить 막 эту 비싼 차를 одежду. 누가 사줬거나 구했다고 합시다. И давайте рассмотрим, что кто-то купил очень дорогую машину. 좋아요. 뭐 마흐마를 하나 샀다고 합시다. Давайте рассмотрим, что купили 7억 самую 되는 거 дорогую машину, которая стоит 4 миллиона. 내가 볼 때는 막 아, 그냥 심. 그게 뭐 어디 달까봐 뭐 잘못될까 막 잠도 못 자고 하겠죠. 막 관리하겠죠. И мы будем хорошо смотреть за этой машиной. 그렇게 5년씩 하는 사람 없을 겁니다. 아무리 좋은 차도. Но насколько бы дорогая машина ни была бы, человек не может так долго за ним смотреть. 뭐 몇 개월 하다가 그냥 놔둡니다. 아무리 좋은 차도. Он только будет несколько месяцев за ним смотреть, а потом уже оставит.
그러니까 누가 막 차 사가지고 막 하면 너무 신경 쓰지 마세요. 그럼 오래 안 갑니다. 며칠 가다 이제 여기저기 기스나고 그러면 신경 안 씁니다. 이제 그런 기간이 짧다는 거예요. Говорится, что такой момент, он очень короткий. 막 집을 사도 마찬가지고. И также, когда вы покупаете дом, 이렇게 환경이 좋아져서 오는 만족과 기쁨이라는 것은 그 유효 기간이 굉장히 짧아요. говорится, когда вы что-то новое приобретаете, наслаждение этим это всего лишь момент. 근데 그렇게 짧은 유효 기간을 놓고서 내 천국 같다 이렇게 말한다는 것 자체가 안 맞잖아요. И очень неправильно, когда вы говорите за такой момент, как будто все подобно раю. 좋습니다. 하여튼 뭐 한 5년 동안 짝사랑하다가 그 사람하고 어떻게 잘 돼서 결혼했다고 합시다. Давайте рассмотрим, что 5 лет вы любили без ответа, но в конце концов добились. 신혼초는 그럽니다. 천국 같다고 막 В первое время будете говорить, что подобно раю, 깨가 막 쏟아진다고. и будете очень рады. 그 깨 오래 안 쏟아집니다. Но это долго не пойдет. 나중에 그러니까 탄깨가 돼가지고 이제 별맛도 없습니다. И после этого вы уже начинаете ругаться. 이렇게 환경의 변함을 가지고 내가 천국 같다? 이거는 착각하는 거예요. И заблуждение большое в том, что если вы из-за окружения момента, если будете заблуждаться, 영원한 만족이 되어야 됩니다. нужно, чтобы у вас было вечное удовольствие. 이 땅에서 영원한 만족이 과연 존재할 수 있느냐 하는 거예요. И говорится, есть ли то, что может быть для нас стать вечным наслаждением? 근데 예수님이요, 그 수가성 여인에게 한 말이 있어요. Но есть то, что Иисус сказал одному 그 человеку. 수가성 여자는 결혼을 5번이나 했다니까요. 이 남자한테 만족이 안 돼가지고. И эта женщина, она 5 раз была замужем, так как была недовольна. 5 남자가 결혼하자고 한 거 보니까 여자가 굉장히 이뻤던 것 같아요. Но, наверное, девушка была очень красивая, если 5 мужчин, они 그렇게 женились. 이쁘니까 뭐 결혼 한 번 했어도 다른 남자가 또 와서 결혼하자고 하고 하여튼 결혼은 하여튼 했어요. 이렇게 5번이나. Как-то она получилась так, что она 5 раз была замужем, 근데 행복하지 않았어요. но она была несчастлива. 그 예수님을 만났을 때 이제 예수님이 이제 그 여자를 만난 거 아닙니까? 수가성에서. И Иисус встретился с этой женщиной. 그 여자에게 한 말이 굉장히 의미심장한 말입니다. И было очень важное слово, когда он говорил ей. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 이렇게 나. Иисус сказал, тот, который выпьет из моих рук, то никогда не будет 이 말은 무슨 голоден. 얘기예요? Что же это значит? 지금 그 여자는 굉장히 인생에 뭔가 목마르러 있는 여자라는 거예요. Потому что у этой женщины сейчас в жизни все очень сухо. 환경을 바꾸고 사람을 바꾸면 좀 이 갈급함이 사라질까? 그랬던 사람이라는 거잖아요. Этот человек, если окружение поменяется, то все поменяется. Этот человек так думал. 그 여자에게 말하는 거예요. 내가 주는 물을 먹어야 너는 목이 안 마를 것이다. И смотря на эту женщину, Иисус говорил, 복음을 알아야 목마르지 않습니다. зная Евангелие, мы будем всегда сыты. 복음을 알면요. 뭐 지금 사는 사람이 마음에 들든 안 들든 그건 아무 상관없어요. 목마르지 않는 만족이 내게 있는 거예요. Если знаем Евангелие, у нас есть то удовольствие, которое 그 мы все находим, мы 상태가 сыты. 체험된 사람을 가리켜서 난 지금 천국을 누리고 있다 이렇게 말하는 거죠. И человек, который знает это и испытывает на себе, говорит то, что он сейчас наслаждается раем. 요셉은 노예로 갔습니다. Иисус пошел в рабство. 얼마나 인생이 고달픈 삶이겠어요. Каково же ему было тяжело. 근데 그가 복음을 알았어요. Но он знал Евангелие. 그러니까 그 환경이 문제가 안 되는 거예요. И это окружение для него не было 목마르지 проблемой. 않게 된 거예요. И он не 주인이 сушился. 알아주든 안 알아주든 주인 아줌마가 나를 이 배신하든 나를 이상하게 괴롭히든 상관없이 요셉은 천국을 누리는 만족이 있었다는 거예요. Говорится, что не имея разницы ни людям, ни к чему, он внутри наслаждался Евангелием. 그래서 예수님이 이거를 굉장히 강조한 거예요. 복음을 알면 요 맛을 누리고 살아야 한다는 거예요. И поэтому Иисус всегда говорил усердно, что если знать этот вкус, то наслаждение будет. 근데 복음을 아는데 이 맛만 몰라. Но знает Евангелие, но он не знает вкус. 분명히 복음을 아는데 갈급이 있단 말이에요. 그럼 이게 보통 문제가 아니에요. Говорится, знает Евангелие, но не знает вкус, поэтому это уже большая проблема. 아브라함이 왜 이렇게 갈급했습니까? 복음은 아는데 뭔가 이 천국을 누리는 비밀을 몰랐다는 거예요. Говорится, что Авраам знал Евангелие, но не знал тайну, как наслаждаться Царством 왜 Божьим. 야곱이 그렇게 그 야망을 향해 달렸습니까? 그게 이 천국을 누리는 걸 몰랐던 거예요. Почему же Яков шел за амбициями? Потому что он не знал, как нужно наслаждаться. 이게 굉장히 중요한 겁니다. Это очень важно. 그러면서 뭐라고 하냐면요. 요한복음 7장 38절에서 이렇게 얘기해요. И также от Иоанна 4:38 есть такое слово.
내가 주는 뭐를 마시는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. Говорится, что кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, и чрева потекут 여러분, реки воды 여러분의 живой. 인생에서 생수의 강이 흘러난다는 건 뭐예요? 나도 행복하지만 내 주변 사람도 행복하게 하는 거예요. Говорится, не только я буду счастлив, но и мое окружение будет счастливо. 모든 문화는 강 주변에서 살아납니다. И вся культура тоже оживотворится. 왜 서울이 저렇게 번창했죠? 한강이 있으니까요. Почему же в Сеуле очень все хорошо? Потому что там есть 물이 река. 없으면 주변에 사람이 살 수가 없는 거예요. Если не будет воды, то и люди не 그러면 будут. 내 속에 생수의 강이 흘러나면 내 주변에 누가 있다는 거예요? И говорится, что если во мне будет эта река? 사람들이 몰려오게 돼 있는 거예요. И также и люди будут рядом. 근데 내게 생수가 없으면요. Но что же, если не будет воды? 있는가 하고 갔더니 아무것도 없어. 그러면 다 떠나게 돼 있는 거예요. И все люди уже отойдут. 나도 행복하지 않고 남도 행복해 줄 수 없는 거죠. И я несчастлив, и я не могу сделать другого человека счастливым. 진짜 복음을 알면요. 생수의 강이 흘러나옵니다. Если знать настоящее Евангелие, то живая вода будет 요셉 течь. 주변은 사람이 계속 몰려들어요. Потому что у Иосифа всегда в окружении были люди. 그래서 총리까지 되는 거예요, 사실은. Поэтому он даже стал таким большим 모든 사람이 человеком. 싫어하는 사람을 왕이라고 해서 막 총리를 세울 수 있겠습니까? И думаете, его бы поставили бы таким человеком? 다윗을 보세요. Посмотрите на 그에게 Давида. 많은 사람이 그를 지지하고 붙습니다. 왜? 생수의 강이 흘러나옵니다. Многие люди за ним следовали, потому что у него внутри была живая вода. 사울왕은 왕궁에 있었지만 지옥처럼 살았고요. 다윗은 도망다녔지만 천국을 누렸다니까요. Даже если Саул жил во дворце, жил как в аду, но Давид, даже если был в бегах, жил как в 이거는 раю. 환경의 차이가 아닙니다. Это не развлечение, а окружение. 내가 가장 안타까운 게 뭐냐면 막 목사님 막 환경이 힘들어서 죽겠어 이 얘기할 때 야, 복음을 알면 저 문제를 넘었을 텐데 이런 생각이 들어요. Я думаю, если знать Евангелие, то этот человек бы мог бы постоять. 그 환경이 어렵지 않다는 얘기가 아니고 그걸 넘어설 수 있는 비밀이 있는데 이걸 모르고 있구나. 이게 안타까운 거예요. И было жалко в том, что он не знает тайну, что можно превзойти это. 그래서 예수님께서요. 복음을 설명한 이후에 가장 많이 강조한 게 뭐냐? 천국 삶입니다. И Иисус после Евангелия еще давал слово о жизни подобной раю. 마태복음 13장 10절로 50절을 보세요. Посмотрите от Матфея 13 стиха с 10 по 50 천국 стих. 비유를 이렇게 많이 한 적이 없어요. Есть много писаний, где говорится 근데 제가 о 이거 읽으면서 рае. 느낀 게 하나 있어요. Но есть то, что когда я читал, почувствовал. 어쩌면 복음보다도 이 천국의 삶을 이해하는 게 더 어려울 수도 있지 않을까 싶은 거예요. Я подумал, что чем Евангелие, наверное, трудно понять еще жизнь подобной 그래서 раю. 다른 거는 이렇게 반복해서 여러 가지 설명 안 했는데 이 천국에 가는 얘기는 비유를 엄청 많이 했어요. И говорится о Писании про рай, написано очень много. 여러분 그 옥토에 뿌려진 씨 얘기 그것도 천국 비유 중에 하나거든요. И тоже есть такие примеры. 그게 뭡니까? 막 가시덤불에 떨어진 거, 길가에 떨어진 거, 돌짝에 떨어진 이런 얘기인데 옥토에 떨어진 씨 이게 천국 비유라고 그랬거든. И есть много притчей, где говорится о посеянии семени. 여러분 말씀이 굉장히 나에게 막 와닿고 달콤하고 야 그런 비밀이 그 사람은 천국의 시작이 된 거예요. И человек, который наслаждается словом, у этого человека началась жизнь подобная раю. 또 좋은 씨를 밭에 뿌렸는데 거기 가라지를 뿌린 것도 있고 막 그렇다고 하거든요. 그런데 나중에 가라지 내버려 둬라. 결국은 가라지는 뭐 다 불태워질 것이고 그 얘기도 천국 비유라고 그랬어요. И даже есть другие примеры, которые все равно говорят о тайне Царства Божьего. 우리가 살다 보면요 세상 사람들이 온갖 가라지 같은 말 합니다. 말자 말 뭐 하여튼 우리 시달리는 말을 엄청 하는데 이거 내비두라 신경 쓰지 말라. 하나님 말씀 딱 잡고 있어봐라. 어떻게 되는가 그 얘기입니다. Говорится, даже если в окружении люди говорят что-то, не надо обращать внимания, надо ухватиться за Слово Божие и видеть, как будет Бог действовать. 여러분이 천국을 누리려면요 사람 말에 속지 않아야 돼요. Если вы хотите наслаждаться раем, вы не должны обманываться. 진짜 사람 말은 다양합니다. Люди говорят, слова, которые говорят люди, очень 그게 разные. 밤에 와서 가라지를 뿌린 것이다라고 표현한 거예요. И это и объясняет так. 사람 말 잘 들어보세요. 엄청 다 필요한 말이고 엄청 다 중요한 말인데 사람을 불안하게 만들거든. Попробуйте послушать слово человека, и это будет вас неправильно делать. 그러니까 뭐 부모들이요 누가 뭐 교육에 대한 자녀 키우는 부분 누가 교육 얘기 나오면 다 또 따라가고 뭐 이렇게 또 건강이 안 좋은 사람 누가 뭐 좋다는 거 다 따라가고 사람 말을
어마어마한 겁니다, 이게. И говорится, что слова людей, которые они говорят, имеют большое влияние. 누가 그러더라 우리나라 황소개구리 없어진 게 황소개구리야 뭐 정력에 좋다 그랬더니 씨가 말랐다고 그러던데 이게 누구 뭔 말만 하면 막 사람들이 막 다. И еще говорится, что один человек привел такой пример. 옛날에 뭐 엉겅퀴인가 뭔가가 뭐 관절에서 그거 찾아볼 수 없을 만큼 다 뜯어갔다고 하더라고. 이런 식으로 사람 말에 사람들이 왔다 갔다 하는 겁니다. И говорится, слушая слова людей, люди начинают колебаться. 천국 누릴 수가 없어요. И невозможно наслаждаться раем. 하나님의 말씀을 굳게 쫙 잡고 있는 사람, 그게 천국 누리게 됩니다. Человек, который очень крепко хватится за слово, может 그리고 наслаждаться. 겨자씨 얘기해 있는 거예요. Есть еще пример про 지금 당장은 сеяние. 아무런 변화가 없는 것처럼 보이냐? 좀 기다려보라는 거예요. 그게 겨자씨 얘기예요. Говорится, даже если сейчас нет никакой реакции, движения, нужно подождать. 반드시 큰 나무가 될 것이고 Обязательно станет большим деревом. 그 나무에 많은 새들이 곁들 것이며 많은 나그네가 그 그늘에 쉬게 될 것이다. И говорится, многие птицы будут окружать их, и многие люди будут отдыхать 참 그 비유 внизу. 하나하나가요 기가 막힙니다. 가만히 들어보면요. Если послушать внимательно, эти примеры очень важны. 복음에 진짜 맞고 생명의 말씀이 맞다면 기다려보라는 거예요. 어떻게 역사하는지를. Говорится, нужно посмотреть, как будет Бог руководить и 자, 그걸 действовать. 믿어지면은 불안하지 않잖아요. И если поверить в это, мы уже начинаем быть в спокойствии. 그 다음에 이제 그 밀가루 섬 안에 들어간 누룩 얘기도 그 얘기입니다. И еще есть один такой пример. 그 누룩 하나가 그게 들어간다고 해서 표가 안 나지만 지나고 봐라. 그 밀가루가 다 이렇게 부풀지 않더냐. И говорится, когда время пройдет, то это все тоже поменяется. 뭐 밭의 감추인 보화의 비율이고요. И есть много таких причин, 진주장사 примеров. 이야기. И про жемчуг, 물고기 잡는 그물 비유. и про пример, как ловить рыбу. 천국에 대한 비유를요. 계속 예수님이 하셨어요. И Иисус всегда говорил о тайне наслаждения раем. 제가요. 이걸 딱 읽다가 결론이 하나 나더라고요. И читая это, я дал заключение такое. 정말 복음을 믿고 속지만 않는다면 우리의 인생은 변한다. Если верить в Евангелие и не обманываться, то наша жизнь изменится. 그 얘기구나. И я подумал, что это так. 지금 우리가 받은 이 보화는 숨겨진 가치 있는 거고 이거는 사람들에게 잘 모르는 그야말로 숨겨진 건데 이게 놀라운 역사를 이룰 것이다라는 거죠. И я подумал, то, что это сокрытая тайна, и это нужно очень хорошо понять. 자, 이거를 제자들이 의외로 알 듯하면서 몰랐거든요. Но ученики вроде бы понимали, но не знали. 그래서 부활하고 나서도 이 부분만 40일간을 얘기한 거예요, 사실은. И даже после воскрешения Иисус это говорил еще 40 дней. 예수님이 부활하고 나서요, 감람산에서 제자들을 다 불러놓고 40일간 얘기했다니까요. И говорится, на горе Голгофе Иисус 40 дней говорил о Царстве Божьем. 자, 너희들을 통하여 세계를 살릴 것인데 속지 말아라 이 말이잖아요. Он сказал, через вас будут оживотворяться люди, не обманывайтесь. 지금 내 모습은 뭐 어부 출신이고 내 모습은 세리였고 내 모습은 다 보잘것없는 것 같이 여기냐? 속지 말아라. 네 안에 생명이 있고 앞으로 너를 통하여 세계는 바뀔 것이다. 기다려라. 그 얘기를 40일간 얘기했다. И 40 дней Иисус говорил о том, что даже если вы сейчас находитесь не в том состоянии, но у вас есть жизнь, и через вас спасутся многие люди. 오늘 우리도 속지 않기를 주의 이름 축원합니다. И мне Господь желает, чтобы сегодня мы тоже не обманывались. 여러분의 지금 모습에 속지 마시고 И не обманывайтесь сейчас. 여러분을 통해 하나님은 세계를 바꾸는 일을 하실 겁니다. Потому что через вас Бог будет оживотворять весь 237 나라 мир. 바꾸실 거예요. И изменит 237 стран. 지금 되냐 안 되냐 왜 안 되지 이렇게 여기에 속으면 천국 못 누려요. И если обманываться сейчас, то невозможно наслаждаться раем. 요셉처럼요. 지금 뭐 좀 어려움이 온다. 아 이게 축복의 전환점이겠구나. 믿으시기 바랍니다. Я верю, чтобы вы верили, как Иосиф, когда приходят трудности. 그게 지금이 어려움이 아니라니까요. 그래서- 이거는 반드시 지나가야 할 과정이라고 생각하시면 돼요. Говорится, трудности, которые сейчас, это не трудности, а это то, что должно пройти. 자, 이 천국 복음의 이 비밀을 통해서 우리는 하나님이 주시는 축복을 누리기를 원하고 있는 것이죠. И Бог желает, чтобы мы через это слово наслаждались раем. 자, 세 번째는 뭘까요? Что же в-третьем? 이제 병을 고쳤다는 이야기입니다. Это исцелял немощных. 자, 이거는 이제 복음의 적용이죠. Это уже употребление на себе. 여기 뭐다? 백성 중에 모든 병 이렇게 나옵니다. И говорится, среди народов все болезни. 그리고 모든 약한 것 이렇게 나와요. И говорится, все слабости. 병을 고쳤고 약한 걸 고쳤다는 거예요. Говорится, исцелял болезни, исцелял слабости. 굉장히 이게 의미심장한 표현입니다. Это есть очень 예수님의 이 표현은요. большой смысл. 마태복음 9장 35절도 똑같아요, 내용이.
И даже от Матфея 9:39 есть такой пример. 네, 마태복음 9장 35절 보세요. 예수께서 모든 도시와 마을을 두루 다니시면서 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시고 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라 이렇게 나옵니다. И также говорится, Иисус, идя по всем городам, исцелял все болезни и раны. 자, 이렇게 이 구절이 거의 똑같은 구절이 반복되는 이유는 뭐냐면 예수님의 사역을 굉장히 잘 표현하는 구절인 거예요. Даже если эти писания немножко повторяются, но это специально так говорилось. 사람들의 병은요, 육신적인 병도 있지만 마음의 병도 병이거든요. Даже у людей есть обычные болезни и духовные болезни. 사람이 병에 왜 걸리죠? 약해서 걸리는 거예요. Почему же человек начинает болеть? Потому что он слаб. 우리의 면역성이 약하면 병 걸리잖아요. Если наш иммунитет будет слабым, мы будем болеть. 왜 마음의 병이 생기죠? 마음이 약해서 걸리는 거예요. Почему же появляются болезни души? Потому что 사실 слабые. 요셉은요, 마음이 굉장히 강한 사람이에요. У Иосифа была очень крепкая душа. 그러니까 너무 요셉은 마음이 얼마나 강하냐? 상관치 않을 만큼 강한 사람이 여유가 있는 사람이에요. У него была очень крепкая душа, поэтому. 근데 사울왕은요, 마음이 너무 약한 사람이에요. Но у царя Саула была очень слабая душа. 아니 사람들이 다윗이 죽인 자는 만만이요 사울왕이 죽은 천천히 이 말 한마디 듣고 완전히 맛이 가버린 거예요. 그만큼 마음이 약한 사람. Услышав одно слово от народа, царь Саул впал. 우리가 막 질투한다, 상처받는다, 그냥 마음이 약해서 오는 거거든요. Когда мы начинаем завидовать или еще что-то, это когда мы слабые. 그러니까 몸의 병, 마음의 병, 정신의 병, 이 병들이 다 이제 우리의 병들입니다. И все эти болезни, которые есть, это все духовное. 왜 병에 걸리죠? 마음이 약해서요. Почему же начинают болеть? Потому что душа слабая. 약해서 걸리는 거예요, 약해서. Потому что слабые, поэтому. 이것을 고치셨다는 거예요. И говорится, что он исцелял это. 자, 보세요. 복음을 알고 천국을 누리면 어떤 결과가 나올까요? И что же будет, если знать Евангелие, наслаждаться раем, и что же будет? 치유가 됩니다. Получится исцеление. 생각해 보세요. 내가 복음을 알아. 그리고 천국을 누려. 그 자체로 굉장히 강해지는 거거든요. Попробуйте, если вы знаете Евангелие, наслаждаетесь раем, то это уже большое. 사람이 복음을 알고 천국을 누리는 사람만큼 강한 사람 없습니다. И нету человека сильнее, который наслаждается этими 다니엘을 двумя. 보세요. Посмотрите на Даниила 에스더를 보세요. и на Исфиря. 렘넌트 7명의 특징이 있습니다. 이 사람들이 겉으로는 연약해 보이지만 내면에는 엄청 강한 사람들이었어요. И у 7 библейских ремнантов также были свои особенности. 이런 질병들은 그때 떠나는 겁니다. И эти всякие болезни тогда отходили. 막 강해야지. 그거는 강해질 수 없습니다. 복음 안에 있으면 강해지는 거죠. Нужно быть сильными, но через слово. 여러분 말씀을 듣다 보면요. 말씀을 뭐라고 하죠? 검이라고 해서 칼이라고 그랬거든요. Говорится, слово подобно ножу. 이거 칼이라고 하는 것은 굉장히 강한 무기를 의미하는 거잖아요. Говорится, что это очень большое оружие. 그래서 말씀을 많이 듣는 사람은 강해집니다. И человек, который слушает много раз слово, он начинает становиться сильным. 물론 우리가 육신의 질병을 치유하기 위해서 뭐 음식도 조심하고 운동도 하고 또 호흡도 하고 하는 것은 뭐 안에 상식적인 부분이지만 더 중요한 마음이 강해야 돼요. Мы физически должны следить за собой, но на самом деле и наша душа тоже очень важна. 여리고성이 왜 무너졌죠? Почему же разрушился храм? 간담이 녹았어요. Потому что невозможно было уже 간담이 녹았단 смотреть. 말은 마음이 무너진 거예요. Это говорится, что разрушилась душа. 군인 전쟁의 가장 큰 무기가 어떤 무기냐면요. 군인 정신입니다. И когда находится война, самое важное оружие – это состояние армии. 여러분 그 베트남 전쟁 알잖아요. Вы же знаете про войну в Вьетнаме. 북베트남하고 남베트남이 전쟁을 했는데 왜 베트남이 졌죠? 베트콩한테? Почему же, когда Южная и Северная, они воевали и 그들은 проиграли? 전쟁하려는 의지가 없었어요. Потому что у них не было причины. 그래서 미군들이 그 좋은 무기 갖다 주면 다 그걸 자기 적군들한테 돈 받고 팔았다니까요. И даже если из Америки им привезли очень хорошее оружие, они их продали. 그러니까 전쟁에서 패할 수밖에 없었던 И 거죠. поэтому у них не было выбора, как проиграть. 우리의 내면의 힘이 약하면 겉이 아무리 멀쩡해도 완전히 무너져 버립니다. Если внутри мы слабы, насколько бы мы не были казаться сильными снаружи, мы можем упасть. 주님이 우리한테 이렇게 얘기해요. И Господь нам говорит так: 내가 너와 함께하리라. я прибуду с тобой. 너는 두려워하지 말라. Не устрашайся. 여호수아에게 말합니다. 너는 담대하라.
И также говорится, что будь уверенным. 담대할 근거가 뭐죠? И в чем же причина быть очень 내가 너와 уверенным? 함께하리라. Потому что я прибуду с тобой. 네가 어디를 가든지 나는 너를 지키시리라. Куда бы ты ни шел, я буду тебя защищать. 세상에서 가장 강한 건 하나님이 나와 함께하는 겁니다. Самое сильное в этом мире, это когда Бог находится вместе со 여러분 мной. 복음을 안다는 것은 하나님이 나와 함께가 시작된 거예요. То, что вы знаете Евангелие, это то, что Бог находится вместе с вами. 두려워하지 않기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не боялись. 속지 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не 지금 обманывались. 당장 어떤 문제가 되고 안 되고 때문에 속지 않기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы не обманывались на проблемам, которые находятся сейчас у 예수님이 вас. 그랬잖아요. 내가 세상을 이겼기 때문에 너희도 세상을 이길 것이다. Иисус же говорит, я победил мир, и также вы победите. 세상을 이기는 것은 믿음이니 내가 너와 함께할 것이다. И говорится, мир может победить только верою. 그리스도와 함께하면요 세상을 이길 수 있는 겁니다. Если пребывать вместе с Христом, можно победить этот 이 мир. 복음이 약하면 계속 우리는 시달리는 거예요. И если это Евангелие в нас будет очень слабым, то мы будем колебаться. 이소부화에 이런 이야기가 있잖아요. И есть такой рассказ, 동산에서 동물들이 놀고 있는데 как животные между собой играют. 가슴이 정말 약했던 토끼 한 마리가 토끼가 하나 있어요. 이 가슴이 너무 이- 마음이 너무 약한 토끼가 하나 И 있어요. был один заяц, у которого было очень слабое сердце. 손방울이 뚝 떨어지는데 그 소리가 너무 크게 들린 거예요. И с дерева упала плоть, и это было очень громко. 이 토끼는 생각한 거예요. 지구가 종말이 왔나 보다. И этот заяц подумал, что большое 그리고 животное 뛰기 пришло. 시작하는 거예요. 이제 나는 죽었다 하고 뛰어. И начал уже бежать. 그 토끼 뛰는 걸 보더니 노루가 너 왜 뛰냐 그랬어요. И рядом животное спросил, почему же ты 뒤에서 어마어마한 бегаешь. 것이 지금 오고 있다고 막. Говорит то, что сзади сейчас очень большое 노루도 막 животное 뛰기 идет. 시작합니다. И это животное тоже начинает бегать за 그 ним. 노루 등에 곰이 보내고 왜 뛰냐고. И медведь спрашивает, почему вы 뒤에 бегаете? 어마어마한 게 지금 막 일어나다고 곰도 같이 뜁니다. 그래서 막 곰이 막 뛰니까 호랑이가 이제 물어보는 거야. 니들 왜 뛰냐고 했더니 И даже тигр спрашивает, почему вы бежите? 이 동산에서 어마어마한 게 지금 우리를 잡아오는 것 같다고 뛰어야 된다고. 그러니까 호랑이도 같이 뛰는 거야. И говорит, нужно нам с нами бежать, потому что сзади идет нечто 호랑이가 большое. 막 뛰다가 생각해 본 거예요. 아니 이 동산에서 내가 제일 무서운 동물인데 나 말고 더 무서운 게 있었나? 그래서 물어본 거예요. 너 봤냐? 이렇게. И тигр говорит, в этой горе страшнее меня нету никого. 그러니까 곰이 못 봤다고. 이 노루가 얘기했다고. И медведь говорит, я не видел никого. 야 너는 봤냐? 그랬더니 내가 못 봤다. 토끼가 말했다고. И говорит, что это заяц сказал. 야 토끼 넌 봤냐? 했더니 전 못 봤다고. 소리를 들었다고. И спрашивает. 사람들 거의 허상에 이렇게 속고 사는 겁니다. И потому что люди очень часто обманываются. 실상은 가보면 아무것도 아닌데 Вроде бы ничего, 우리 마음이 무너져 버려 있는 거예요. но наше сердце разрушается. 주님과 함께 하시길 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господь желает, чтобы вы находились с Господом. 속지 마세요. Не обманывайтесь. 세상은 지금 토끼 같은 사람이 뛰고 있을 뿐입니다. Потому что есть люди, которые как зайцы бегают. 그 말에 속지 마세요. И не обманывайся этим словам. 자, 그래서 주님은 우리가 뭐 하기를 원하느냐? И что же от нас желает Господь? 이 놀라운 복음을 땅끝까지 전하는 전도자가 되길 바라는 거예요. Он желает, чтобы мы стали благовестниками, которые будут проповедовать 그래서 до 내가 края 너를 земли. 사람 낚는 어부가 되게 하리라. И еще говорит, я сделаю вас ловцами людей. 이 사명을 감당할 능력도 주님은 우리에게 주셨습니다. И Бог дал нам силу, чтобы могли исполнить это. 원하는 자를 부르시고 또 자기와 함께 하시며 또 보내서 천도도 하며 귀신을 내어 쫓는 능력도 우리에게 주셨다 이렇게 나오죠. И говорится, Бог дал нам силу, чтобы сокрушать. 이 땅에서 두려운 게 뭐가 있겠어요? И чего же мы еще должны бояться на этой земле? 무슨 소리가 들린다. 그게 무섭습니까? Разве страшно, если вы что-то слушаете? 한 번은 제가 집에 혼자 있었는데요. 이렇게 딱 누워 있었어요. Я был однажды дома один. 갑자기 딱 소리가 나는 거예요. И внезапно услышал такой голос. 정말 맥없이 있다가 그 소리가 얼마나 놀랐는지. 이거 뭐지? 이게. И я очень удивился. 가만히 보니까 천장 위에 그 나무를 먼저 이렇게 다 이렇게 하고 거기다가 이렇게 천장에 도배를 했잖아요. 그 나무가 이렇게 마르고 습하고 하면 이게 이렇게 늘어났다 줄었다 하면서 거기서 나오는 소리인 거예요. 그 나무가 따다닥 소리 따뜻떡 따다닥 이런 소리. 그게 별것도 아닌 거지. 이제 이게 습기 때문에 생기는 건데 그게 막 갑자기 가슴이 벌렁벌렁벌렁. Из-за того, что было душно, 내가 이 나무 소리에 내가 놀랬나. и получается, я испугался от шума дерева. 우리는 정말 쓸데없는데 너무
쉽게 속습니다. И мы очень легко обманываемся. 우리는 모든 걸 살릴 능력을 주님이 주셨어요. И Бог дал нам силу, чтобы спасать все. 사람들의 말 속지 마시기 바랍니다. Я желаю не обманываться словам 그래서 людей. 주님은 우리가 237 나라 살리는 인생의 작품을 남기를 원하고 있어요. И Бог желает, чтобы мы оставили свое произведение. 지금 많은 사람들은 다 지금 병 들어가고 있어요. И многие люди сейчас начинают заболевать. 실상이 없는 허상에 속아서 다 죽어가고 있어요. Сейчас все обманываются и все умирают. 최근에 우리 탤런트들 자살하는 거 보세요. И посмотри на тех талантов, которые самоубийство сделали. 그게 죽을 만큼의 실상이 있던가요? Разве у них было, чтобы они умерли просто? 다 허상인데 Это было просто... 사람들의 그 몇 마디 말에 속아서 다 죽는 거예요. Они обманывались людям, которые говорили 과연 какие-то 그게 죽을 слова. 만큼의 일입니까? Разве это было делом? Стоило того, чтобы 근데 убить 그런 себя? 사람은 드러난 거고 안 드러난 사람이 또 얼마나 많겠어요. Но есть много людей, которые еще есть. 그들을 살려야 합니다. И нужно спасать таких людей. 237 나라 전 세계가 다 똑같아요. И 237 стран одинаково. 이거 살리는 인생 작품을 주님은 우리에게 남기길 원해요. И Господь желает, чтобы мы оставили произведение. 지금 우리가 뭐 미션을 한다, 한국어 교실을 한다, 여러 가지 하지만 이게 결국은 그들에게 복음을 전하기 위한 통로를 만들기 위해서 하는 거 아니겠습니까? И мы сейчас делаем даже миссионерский дом. Это для того, чтобы открыть двери. 이걸 통해서 하나님이 가장 기뻐하는 그런 인생 최고의 기념비를 남기는 여러분 되길 주의 이름으로 축원합니다. И желаю, чтобы вы оставили то, что Бог хочет. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 주님의 세 가지 사역을 통해 다시 한번 영적 비밀을 알게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя, что Господь нам дал сегодня познать о 3 важных служениях. 사람들의 소리에 속지 않게 하시고 Дай нам не обманываться словам людей. 환경에 속지 않게 하시고 И дай нам не обманываться нашим окружением. 복음 가지고 날마다 승리하며 인생 작품을 남기는 주역이 되게 하옵소서. И дай нам со теми людьми, которые будут наслаждаться Евангелием. 예수 그리스도 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молим.